गुवाहाटी थांगा हांखेनो ट्रेन अंखारि थांबाय सिनाय नै आमाय काइसा ससियेल मीडिया भाइरल होई दं इनके आमना तो नोंखो तामा वानस नोंखि ससियेल मीडिया जे खामानि आमके गोबै दं अंखारि थानाय ना तामा वानस नं ताबो आंनि अबनो रिक्वेस्ट दंनाय जे ताबो जरा दै जों सुस्थभावे जोंनि एमडिसि এবং লিডার্সরাও अरबो जों एकलगे थांनाय दङ अरबो एमन कोनो ताबो पର୍ଯ୍যন্ত এই প্রত্যেকটা কামরাও जोंनि 13টা কামরাও एमन कोनो কক কামানি করি কিন্তু নরম थाने आंनि अबनो रिक्वेस्ट दंनाय যে সোশ্যাল মিডিয়াও যেটা কক সামান্য আবো তাতাল এবং ভিত্তিহীন হিসাবে কক সামান্য নরক চিনি হাস্তানি লুকুরক আবনো তা সঙ্গী তাবক जों যখন যত বড় ন আবো এমন যে বড় গোবাংবা কিচা মিচা কষ্ট খাইমা আসুগলাयो বা কষ্ট খাইমা থাঙ্গো আবো শুধু তিনিয়া जों এই যে তিনি এই 30 বছর রাজনৈতিক খাইমানি দিল্লিও থাংমানি ঠিক সেম কাইনো जों তা থাংলাই দं অব নর অবনতা সঙ্গী এবং চিনি জনগণ ত্রিপুরাবাসীরাও আবনো যেটা চিনি বাগৈ হামিয়া ভাইরাস খাইতমনো আবনো নরক हामिया तावासु आसुनखौ नं थानि जतन थानिनो आंनि हामाया फारै आं दाउ ट्रेन बिसिङाव कक साइटङ आंनि जे सयं त्रिपुरा दिनै त्रिपुरानि चिनि महाराज ग्रेटार त्रिपुरा नतयै जों जन्तर मन्तराव सिटिं डेमनस्ट्रेसन बागै थां दङ आं निजेबो थां दङ এবং जेटा ससियेल मिडियाआव जेटा भाइरास सिंमानो आबनो मिथाइनि बुखाव सङ्गी কোনো প্রবলেম করি না আমরা ট্রেনে কোনো প্রবলেম করে আমি নিজেও তোমার যত বড় থুই দো তাবো এই হর আবার এমন কোনো যদি সাজানায় তখায় গোবাংবা সাজা খামো কিন্তু ট্রেননি বড় তাক ফন্ত সুস্থভাবে जों थांलायदों हामबाय।